Sir, guri lang. Pasensya tayo na, sir. Sir, pasensya na po sa abala. Pag-i-warman natin, sir, dati driver's license yaw. Yan. Kaya pa na lang mag-iweway, sir. Ang paimadiyo mo, sir. Ngano sinakayan tayo tinwang tayo, nurimwar tayo diti kalsada, sir. Dapat tugo-tugo yung driver's license yun, sir. Awan na, sir. Kaya pa na lang mag-iweway. Driving without license. Oh, laging papeles tinwang nyo, sir. Dati registration tinwang nyo, sir. Pag-irwar latan, sir. Yan. Pati papeles lang, dapat tugot-tugaw. Ay, kiwin na, sir. Once nga rimuwar kayo dito yung kalsada, sir, ngayon drive yung dati nuwang yaw, dapat tugo yung driver's license yaw, kanda jay rehistro itinwang tayo, sir. So, ano nga tugot, sir? Ano, sir? Okay, Carabao with no registration. Niya kaya, sir. Yung tiyawan ng pulais. Anya? Blue nga polo shirt, sir. Black pants. Tapos, butas. Hindi ti pa nagkunam. Yung tiyaw. LTO nga. OTL, sir. OTL. OTL nga. Ka-OTL. Pwede mo ti OTL? One true love. Ang nagpapatibok ng iyong puso sa kalsada. OTL, si kami ti OTL, sir. Si kami iti magipatpatungpal iti lintag dito yung kalsada, sir. Ampay, sir. Nagdadrive kayo, tinwang awan ti helmet yaw. Yan. Kailangan naka-helmet. Kumina, sir. Driving without helmet, sir. Yan. Tapos, ampay awan ti up-up yun, sir. Di mo nga nuhang kayo nga nag-up-up nga nagsakay itinwang, mabaling kayo magkaroon ti allergies, rarasa, driving Carabao without up-up. Bisa pa yung nga violation nyo, sir. Ayun, natiti side mirror na datinwang nyo, sir. Pagdati pa yung pinakabitan. Yan. Pati nung tatad sa bironan. Ay, kawin na, sir. Dapat amin nga magmag na dito dalan tayo nga paglugluganan. Dapat na dati side mirror na. Pero pagdati pa yung pinakabitan ti flasher ato, sir. Nung yaw. Yan. Dapat dapat placer na. Ay, kawin na, sir. Natural. Magmag na dito dalan, sir. Paglugluganan. Dapat ada ti flasher na. Tano dagi di sumarsarno kanyayaw, amuda no pagligwan nyaw. Tinampay tawan pa ti stoplight na, sir. Di pa pinagkan. Yan. Pati stoplight. Diwan na, sir, dapat kumpleto, Pag mo dagi sumarsarno kanyayaw, no agsardeng kayaw. Paikan yun ton, sir, No side mirror, no tail light, tapos no flasher. May sapay, sir, apay di yung mo, sir, dahil parang nga paglintigan, sir. Yung nga paglintigan. Dapat, nagitinwang tayo, no iror tayo dito yung kalsada, sir, dapat nakadaya pa. Yan. Nagkadaya-par. Diwan, sir. Tumagki dagitinwang yung dito yung dalan. We know Miss Buda, kakaasima, dagiti tao, sir. Mabalin nga agiwara, iti irugit dito yung kalsada tayaw. So, dapat nakadaya-par. Okay, Carabao without diaper, may satay nga violation day, sir. Nya. So, ito na sumaruno, sir. Kitain nyo lang talaga niya. No, irwaryo iti nuwang yun dito yung kalsada, i-drive dito at nuwang yaw, dapat na flasher na, pakabitan yun sa kanya. Dapat na side mirror na, tail light, dapat na up yaw, the helmet yaw, tapos dapat na diaper na, sir. Nya, dapat, tugot-tugo yung driver's license yaw, ken registraw, tinuwang sir, nya. Okay. Yan agad mo, sir? Idria. Napilitong, sir? Lupos. Okay. Sir, pakita ilang dating citation ticket tayo. DJNT opisina tayo, TOTL, sir, nya. Bayadan nyo latan. Dagita violation nyo, sir. Manong emad, sir. Kaya baka mapan nga 15 mil, hindi na 30 mil dito, sir. Bayadan nyo dito. Yan. 30 mil. Kapay, madita lang mabalang pagtuntungan, sir. Pagtuntungan? Ay na, haanak na papasuksukan, sir. Baka kaya mo, i-impound ka natin lang, Kanala tagarabado, sir. No.